Problème 13, page 132, partie A. Détermine l'expression de l'air. Détermine l'expression de l'air. شو بده؟ l'air يعني لها الفورم. شو عندي هيدا الفورم؟ rectangle. L'air du rectangle, longueur fois largeur. Détermine l'expression. هيدي شو بنقول عنها نحن؟ expression fractionnaire. هي شو بنقول عنها؟ expression fractionnaire. هيدي l'expression fractionnaire de la longueur. هي l'expression fractionnaire de largeur. شو بده هو l'expression de rectangle, de l'aire du rectangle. L'expression de l'aire de chacun des rectangles suivants en termes de x. يعني exprimer l'expression en termes de x. Et écris chaque expression sous la forme la plus simple possible. La plus simple possible يعني simplifié. تعامل simplifié اجباري بده يكون فاكتوريزي فوق فاكتوريزي تحت. انتبه كثير منيح هيدا الافكار. لكن شو عندي انا هون؟ x2 plus 10x plus 25 sur x2 moins 49. هيدي منا فاكتوريزي، بدي احولها لفاكتوريزي. x plus 7 على x2 moins 25 الدينوميناتور منا فاكتوريزي بدي احولها. لكن بداية بكتبهم أول شيء l'air égale longueur fois largeur égale longueur هيدي longueur بدنا لها نقل x2 plus 10x plus 25 sur x2 moins 49 fois x plus 7 sur x au carré moins 25 égale. لكن هيدا longueur fois largeur هيدا l'air en expression. بس شو طلب مني لا بلوس سامبل معناتها اجباري بدي اعمل سامبليفي. هون في عندي اكس او كاري، هون اكس او كاري، هون اكس او كاري. معناتها كلياتهم ما بقدر اعمل سامبليفي لانه في بلوس. شو لازم احولهم لبرودوي دي فاكتور دو بروميير دوغري. اكس او كاري بلس 10 بلس 25 بدي اعمل فاكتوريزي لهيدي كم ترم؟ 1 2 3. في عندي شي فاكتور كومون؟ لا، بين 3 ترم بده يكون فاكتور كومون. ما في فاكتور كومون. هيدي 3 ترم يعني يا A2 plus 2AB plus B2 او A2 moins 2AB plus B2. انتبهوا دايما بس الفظ فاكتوريزي على شو بدي دور. لكن انا بدي اشتغل فاكتوريزي بدي دور يا في فاكتور كومون يا في A2 plus 2AB plus B2 او A2 moins 2AB plus B2 او A2 moins B2. هيدي A2 moins B2 2 ترم اللي تحت لك A2 moins B2 A2 moins B2. هيدا تبعون 2 ترم. اما هيدي هون 3 ترم، 3 ترم معناتها وحده من تنتين، يا A2 plus 2AB plus B2 او A2 moins 2AB plus B2 اللي عندي اياها A2 plus 2AB plus B2. طبعا بس قول هيدا بدي اعرف مين ال A واعرف مين ال B لانه كل شيء حاعمله انا حاكتب فاكتور A moins B او A plus B او كرر. هيدي تلقائيا شو حتصير A plus B او كرر. هي تلقائيا شو حتصير A moins B A plus B fois هيدي أبرب عليها x plus 7. هاي شو بدها تصير؟ A moins B A plus B. طيب أول شغلة بدي أعرف مين ال A ومين ال B بأول إكسبرسيون فوق. هيدي الإكسبرسيون قلنا عن هيدي إن هي A2 plus 2AB plus B2 وبتأكد منها إذا مضبوطة. كيف يعني بتأكد منها إنها مضبوطة؟ هلا الأ2 هي x2 الأ شو بتكون؟ x. الب2 هي 25 يعني 5 au carré الب à quoi égal 5. طيب ال 2AB 2 fois x fois 5 تأكد إنه هيدي صح. 2 fois x fois 5 يعني 2 fois 5 10x لك 10x مضبوطة معناتها هي a plus b au carré خلصت. طيب هيدي A2 moins B2 هيدي A2 هيدي B2. ال 49 شو هي 7 au carré B au carré égale 7 au carré معناتها الب شو هي 7. A au carré égale x au carré معناتها A égale x. طيب هيدي A2 هيدي B2. ال 25 شو هي 5 au carré 5 au carré égale B au carré معناتها الب égale 5. A au carré égale x au carré معناتها A égale x.
خلص الفاكتوريزي. هلا بدي اعمل سامبليفي، لكن انا ما بقدر اعمل سامبليفي الا ما اعمل فاكتوريزي. يبطل في عندي بلس هون، لانه ما بقدر اعمل سامبليفي باكس واكس، في هون عندي بلس وفي هون عندي مون، ما بقدر اعملها. بس بقدر اعمل سامبليفي بفاكتور. بحولها لفاكتور، يعني شو معنى تحولها لفاكتور؟ يعني اعمل لها فاكتوريزي وبعدين اعمل سامبليفي. هون شو في عندي؟ اكس بلس 7. هون شو في عندي؟ اكس بلس 7. راحوا. هون اكس بلس 5 او كاري، يعني في عندي تنتين اكس بلس 5. وهون في وحده اكس بلس 5، معناتها بتروح الكاري. شو بفضل عندي فوق؟ اكس بلس 5، تحت اكس موان 7، اكس موان 5. تمام؟ البارتي بي نفس الفكرة. دوفوار. البارتي بي هي ذات الفكرة اللي عندي اياها هون. نشتغلها دوفوار لو سمحتوا.